like this video, please click the subscribe button and notification bell para ma-notified ka sa mga future videos na i-upload ko. And don't forget to click like and share. And mag-comment ka na rin sa ibaba kung may request ka or feedback about sa ginawa kong DIY video. Thank you! Bye-bye!